Ассалому алайкум дӯстони азиз, апои азиз, ховарони азиз, хуш омадед ба канали ман, меҳмонои нави канали ман. Азо раҳмати калон апои азиз, ховарони азиз ки дастгирӣ мекунед, видеоро тамошо мекунед. Миннатдор ҳастам аз зарияки шумо. Касоне ки дар канали ман нав меҳмон шудааст, хуш омадед дӯстони азиз. Берин бинед чӣ хел борони хушрӯ, шамол. Видеои ман дуруст пеш ай дӯстони азиз, боронгарӣ буд, қариби 1 ҳафта буд ки борон рӯбарӯ меборид. Пага ҳафтау додагия нака насиб кадара. Ман хостам камтарак видео кунам. Инҷа чӣ хел ки дидесен, аллакай бо гулорама камтарак дига видео кам. Насиб боша имрӯз камтарак корубори хона, камтарак харид. Хай бо мо бошен то охири видеора дастгирӣ кунен. Обуна шуданро фаромӯш накунед, лайк монданро фаромӯш накунед, рекламара нагзаронед дӯстони азиз. Қалан камтарак бонед реклама бигзара, баъд майлиш мегардонед, чӣ кор мекунед. Камтарак шуда қалан бинед. Аллакай дарахтакора бинед чӣ хел баргакошон сабз шидан. Ана дӯстони азиз, дар иҷа бошад шкафи кӯдакора ман хостам камтар порядка кунам. Чизои остин дарозоша бигирам, ҷобаҷо кунам. Аллакай ҳафтау насиб боша. Уже гарм мешавад пага. Хай айтаиш фанер, айта мебонем ки ҳозирашта дар кор нестам. Аз ман меёр ҷобаҷо хостам камтара кунам. Давлаҷон садикиш бучид барои ами садики давлада бисёр дар кор буд. Ҳар рӯз ҳар хел форма бояд бипӯшонем. Калготкиёра иҷа гирифтан дар кора дӯстони азиз. Камтарак порядка мекунем, бо мо бошен. Хай намхел дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо дисен. Намхел ҳамаша чӣ мекунам вақте бо ягон ҷо ки рафтам утуг мекунам. Хелам намхел мебонамшон дӯстони азиз. серавно ҷинҷ мешавам бо вақте ба беран ё ягон сира кишем утугка мепӯшонам дӯстони азиз. пӯшокое ки чӣ хел бигӯм навхай арҷоравак. пӯшокошон дамиҷа пӯшокое ки дар хона мепӯшам дар дарини тай чи шкафи оинадан. аз ман фақат ми шкафша рак кунам. ҳама шкафора ра мекунам дӯстони азиз. Ама фақат ами ҷои кӯдакоро зиршон метавам. Тамом. Бо мо бошен апои азиз. ки дар хонаи ҳар яки мо ҳастай корубор будшавиам надора, буд намешава. хабол мумкин бо одамое ҳастанд ки бигаи саб чизишон метӣ. хай ки мо барои видеом пурсидана дӯстони азиз. чанд рӯз буд ки видеои соз набондам барои амун ҳаво хунуки пур буд, ҷоам нарафтем. чӣ хел гуфтам насиб боша канаме 1 ҳафтау куна камтарак гарм мекуна. видеои ма дига ям дача мешава барои киёзи хунук чопай дачавка намерем. насиб боша картошкашнони чӣ коре мекунем нишон метам. тамошо кунед шумо. хеле намхел дӯстони азиз, куртое ки остин дарозан азёр ман айта мебонам. ба мо дар кор нестан ҳозир дига ё пага ҳафтау додагиян. ҳамаҷашда камтарак музика мебонам дӯстони азиз.
دوستانی عزیز، خیلی که شما دیدین این شکاف جوی دولته، این شای فیردوسه، اینجا تورسیکو شورتیکوشونن، майкоан، бурко джинсан, спортикоан. دوستانی عزیز بسیاری شما اگر خیلی بگیری یک تل پوشاکای من نمیاره یه روز دیگه و برکه که بدم تازه کم زمستانه ایسه و سونشه ایسه کدم. دوستانی عزیز درجه باشد خیلی اوقات کده سیم کم ترک соус اوری کدیم با گوداکورم کم ترک ده پویره کدیم قطی کاکلت. خیلی با ما باشین پای عزیز خوارانی عزیز تا آخری ویدیو را حتما تماشا کنین. گوداکو پویره بیا دوست میدارم درجه کسی را که کاکلتی ایخل بفوره ایخل بفوره ایخل سوس با گوداکورم کدیم ایشه. دوستانی میروبان درجه باشد کم ترک ما خرید که بدیم بود دوامی ویدیو خرید استه درجه ما ابید میکنیم که تیاری با ابید تای خیلی با ما باشین. چخالی که گفتم خریبی ویدیوی من در روزه ویدیوی نمیدونم چی با کمتر خوشم نمیتک ویدیو کنم دیل مامایمی یوتیوب خنک شیدگی آیا خیلی نمیدونم چند خیلی دیگه میکه باشیم ویدیو نمیدونم برای چی باشد از اوقا نمیفورم که ویدیو کنم. خیلی ویدیوی که چخیلی گفتم کم ترک رفتیم خرید کردیم که ما مهیر نمی برارم دیگه ایشون نمیتم. دوستان عزیز هم خیلی خواستم کم ترشان میتم گوداکو به حد رولتون نغز میبینن بایم گوداکو روی رولتون گرفتیم این کم ترک که فروکتی میوگی این هم خیلی. دوستانی عزیز خریدی امروزای ما درجه علاقه چخیلی که شما دیدین پلیمین میپزیم پلیمین علاقه ما اوشه داوراوش переправа чизора амрока гем намака переправа неми ролтони камтарак зелен хай бо мо бошен. دوستان عزیز پلیمینارم خل میدازیم